शुभ सकाळ। वार्ता कवितार आम लंग क्वेश्चन एवं सर्ट क्वेश्चन आलोचना करते। आज आम देखा गत 3 वर्ष भितर कौन क्वेश्चन आसे। एमसीक्यू रे आम 8 नंबर जाइए पृष्ठा 153 बही बाहर कर। पृष्ठा 153 रे जो 7 नंबर क्वेश्चन टी देखुच 2018 मसीह पड़ता साइड्रे तो छोट हाइफेन 2018 लेख। 8 नंबर साइड्रे जो गैप अच्छे से आम 2टा नंबर लिखा 9 नंबर और 10 नंबर। राइट हैंड साइड जो छोट गैपटा अच्छे क्वेश्चन तले से 9 नंबर लेख केउठारु दूत आसीअछि। केउठारु दूत आसीअछि हाइफेन देखिए 2020 लेख। 2020 मसीह ये क्वेश्चन टी आसाला एवं तार एनसर तो मैंने जानिते शताब्दीर सिंहद्वार तार ऑप्शन जहाँ आसुना कहीं भितर ये ऑप्शन टी निश्चित थी। नंबर 10 10 नंबर कहार प्रतिशोध नेबाई आह्वान दि जाइछि। ता परवर्ती क्वेश्चन कहार प्रतिशोध नेबाई आह्वान दि जाइछि हाइफेन देखिए 2019 लेख। 2019 मसीह ये प्रश्न टी आसाला आंसर हम दासोत्तर। आंसर दासोत्तर। पृष्ठा 154 ता परवर्ती पेज 14 नंबर जाए प्रश्न अच्छी ता तले 15 नंबर लेख कहा सम निष्पेषित हुओ बोली कहुଯାଇଛି। कहा सम निष्पेषित हुओ बोली कहुଯାଇଛି। 2020 मसीह क्वेश्चन आसाला कहा सम निष्पेषित हुओ बोली कहुଯାଇଛି। आंसर हम कीट समूह। हेलो तापरे 2 मार्किया क्वेश्चन पेज 155 रे ऊपर तले कि 10 नंबर तले लेख 11 नंबर मानव आत्मा को जुग जुग धरी कौन पीड़ा देछि। मानव आत्मा को जुग जुग धरी कौन पीड़ा देछि। ये प्रश्न छुआ 2020 मसीह एवं घर जो क्वेश्चन अच्छी 3 मार्किया क्वेश्चन 3 नंबरटा देख क्यों विषय कैफत मार्गे बड़ आसी हाइफेन भी 2019 लेख। हेलो एवं आम एक्स्ट्रा प्रश्नोत्तर देखा। एक्स्ट्रा प्रश्नोत्तर कौन हो पारे लेख अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। नंबर 1 कवि सची राउतराय जन्मस्थान केउठी उल्लेख कर। 1 नंबर कवि सची राउतराय जन्मस्थान केउठी उल्लेख कर। कवि सच्चिदानंद राउतराय बा सची राउतराय जन्मस्थान केउठी उल्लेख कर। नंबर 2 कविंकर 2टी कविता ग्रंथर नाम लेख। कविंकर 2टी कविता ग्रंथर नाम लेख। नंबर 3 कविंकर एकमात्र उपन्यास ग्रंथर नाम कौन। कविंकर एकमात्र उपन्यास ग्रंथर नाम कौन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रचित दुईटी गल्प ग्रंथर नाम लेख। कवि रचित दुईटी गल्प ग्रंथर नाम लेख। कविंकर केउं ग्रंथरु कविताटी गृहीत? कविंकर केउं ग्रंथरु कविताटी गृहीत? परवर्ती प्रश्न, कवि पाइथिबा केतोटी पुरस्कार नाम लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तारे कौन मूर्तिमान होइछि बोली कवि कहिछन्ति? वार्तारे कौन मूर्तिमान होइछि बोली कवि कहिछन्ति? लौकिक ज्ञान कहले कौन बुझ? लौकिक ज्ञान कहले कौन बुझ? लौकिक ज्ञान कहले कौन बुझ? कवि परवर्ती प्रश्न, कवि मानव शिशु को दृढ़ एवं रूढ़ होगा कहीं कहिछन्ति? कवि मानव शिशु को दृढ़ एवं रूढ़ होगा कहीं कहिछन्ति? रुद्र भैरव कहले कौन बुझ एवं एपरी कहीं कह जाइछि? रुद्र भैरव कहले कौन बुझ एवं एपरी कहीं कह जाइछि? कवि काहाकू मूढ़ बोली कहिछन्ति? कवि काहाकू मूढ़ बोली कहिछन्ति? काहार मूढ़? कवि काहार उच्छेद निर्मूल करने प्रेरणा देइछन्ति? कवि काहार उच्छेद निर्मूल करने प्रेरणा प्रदान करिछन्ति? पीड़नर जय किपरि हेब? पीड़नर जय किपरि हेब? काहाकू महाधर्म कह जाइछि? कृशर साधना कहले कौन बुझ? कृशर साधना कहले कौन बुझ? आंसर गुड़ा मुझे आलोचना कर दूँ, तुम मैंने शुणी रख एवं नोट खाता तक प्रस्तुत कर पढ़ा भी करदेव। 1 नंबर सती राउतरायଙ୍କର जन्मस्थान तुम जानिଛ, खोर्धा जिलार गुरुजंग ग्राम। कविंकर दुईटी कविता ग्रंथर नाम उल्लेख कर। पल्लीश्री पाथेय, पूर्णिमा, पांडुलिपि, बाजीराउत, कविता 1962, कविता 1969 इत्यादि इत्यादि। आत्मजीवनी उत्तर कक्ष, गल्प ग्रंथ मशाणी फूल माटी रताज। कविंकर केउं ग्रंथर कविताटी गृहीत समस्ते जानिछ? पांडुलिपि। पुरस्कार कौन पाइथिले? सारस्वत रचना साहित्य एकाडेमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। तापर क्वेश्चन, वार्तारे कौन मूर्तिमान बुझे?
ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏଟା ତ ଯାଇଛି ନଥିଲା ବୋଧେ। ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ନା କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଦୃଢ଼ ଆଉ ରୂଢ଼ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୋଧେ। ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ। ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମନ୍ୱିତ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ। ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଲେଖି ରଖ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇଫେନ୍ କାରଣ ସମନ୍ୱିତ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ। ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇଫେନ୍ କାରଣ ସମନ୍ୱିତ ନରେ ବଫଳା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ। କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଦୃଢ଼ ଆଉ ରୂଢ଼ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ। ରୁଦ୍ର ଭୈରବ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ କୁହାଯାଇଛି। ଶିବଙ୍କର ଭୀତପ୍ରଦ ରୁଦ୍ରାବତାରରେ ଯେମିତି ମେଦିନୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଧନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ସର୍ବହରା ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭୈରବ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୋହରିଯିବ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧରାଶାୟୀ ହେବ। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଲେଖ। କବି ରୁଦ୍ର ଭୈରବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ, ତାର ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି କବି ସାଧାରଣ, ସର୍ବହରା, ଖଟିଖିଆ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଭୀତପ୍ରଦ ରୁଦ୍ରାବତାର ରେ ମେଦିନୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପରି, ଭୀତପ୍ରଦ ରୁଦ୍ରାବତାରରେ ମେଦିନୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପରି ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କର ରୁଦ୍ରାବତାର ଧନିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ ଏବଂ ଧରାଶାୟୀ କରିବ ବୋଲି କବି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କାହିଁକି ଦଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ। କବି କାହାକୁ ମୂଢ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସର୍ବହରା ମାନବ ଶିଶୁକୁ। ସର୍ବହରା ମାନବ ଶିଶୁକୁ କବି ମୂଢ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ନର କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଧନିକର ଦରିଦ୍ର ଉପରେ ହେଉଥିବା ପୀଡ଼ନକୁ, ଧନିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ, ଧନିକର ଦରିଦ୍ର ଉପରେ ହେଉଥିବା ପୀଡ଼ନ ବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ନର ଜୟ କିପରି ହେବ, ଏ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖି ରଖ ପିଲେ। ପୀଡ଼ନର ଜ୍ୱଳନରୁ ପୀଡ଼ନର ଜ୍ୱଳନ ବର୍ଗିତର ବଫା ଜ୍ୱଳନରୁ
ମଣିଷ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ ପୁନଶ୍ଚ ତହିଁର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ପୀଡ଼ନର ଜୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୋଧେ କାହାକୁ ମହାଧର୍ମ କୁହାଯାଇଛି? ମହାଧର୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖ ସେନ ପରି ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେନ ପରି ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଧନିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି ମହାଧର୍ମ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ମଣିଷ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦରିଦ୍ର ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଧର୍ମ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମହାଧର୍ମ ବୋଲି କବି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମହାଧର୍ମ ବୋଲି କବି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷର ସାଧନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ସରଟି ଲେଖି ରଖ। ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିରନ୍ନ ଜନତାର ସାଧନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଭଳି ନିରନ୍ନ ଜନତାର ସାଧନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ପରି ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି କରିପାରିବ। ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆନ୍ସର କରିଦେଲି। ତେଣୁ ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ତ ଶେଷ ହେଲା, ତାକୁ ସାରିବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ବାକି ରଖିବ ନାହିଁ, ପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବ, ଲେଖା ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି 2021 ମସିହାର କାଉନସିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭଲ ଭାବରେ ସାରିବ। ଏବେ ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଇଏ ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ସୂଚୀପତ୍ର, ସେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର ସାଇଡ଼୍ରେ 2021 ଲେଖିଦିଅ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର 2021 ଲେଖିଦିଅ। ହେଲା, ବଡ଼ କ'ଣ ଯେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପାଇବ। ତୁମେ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସାରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପ୍ରଥମେ ସାରିବ। ନମ୍ବର 1 ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ନମ୍ବର 2 ଦୁଇଟା ବିଷୟର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାଉନସିଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଯିବ। ବଡ଼ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ପଣ କରିବ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା କଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ସାରିଦେବ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଡାକିବି, ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର
ମୁଁ क्वेश्चन आनी तुम एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर कौन पढ़ी ताकू तर्जमा करदेव पेज 120 क्वेश्चन बाहर करवा आगे काउंसिल परीक्षा कौन पढ़ी से विषय टी आलोचना करदेव तापर लंग क्वेश्चन को जावा 120 क्वेश्चन सरुची 113 पृष्ठा देखा प्रथम 2020 गत वर्ष क्वेश्चन कौन आसी MCQ गत दुखर कहानी किए शुणाइब बोली कहुई गत दुखर कहानी किए शुणाइब बोली देखीदेल MCQ अच्छी कि नहीं नहीं तेणु 11 नंबर अच्छी आम से 11 नंबर भितर 12 नंबर लेख 12 नंबर लिखि क्वेश्चन टा लिखि दियो गत दुखर कहानी किए शुणाइबे बोली कुहा जाइछि है क्वेश्चन मार्क दब क्वेश्चन ना तार ऑप्शन अच्छे वाल्मीकि सीता शिशुद्वय आश्रमवासी आंसर कौन हम वाल्मीकि हम ना सीता हम ना शिशुद्वय हम ना आश्रमवासी तुम्हें माने द्वंद्व पड़ब सीता आइदर सीता और शिशुद्वय गत दुखर कहानी किए शुणाइबे पिला भी गत परीक्षा एटा गोटे भूल करिसेंती किछि पिला शिशुद्वय हम आंसर से आंसर 2020 आगे लिखि दियो तार साइड रे हला तो आंसर होची शिशुद्वय खाली आंसर लिखि शिशुद्वय लिखिबो तापर 13 नंबर देखिबा अछि कि नहीं दारुण पोषण बोलियाटा आसी मंदिर विरह कथा केउठ दूत आसी ये जाई ए गोटे रही 2020 रे 2019 देखिबा वैदेहीर प्रणय को कौन मणिब बोली कहुई वैदेहीर प्रणय को कौन मणिब बोली कहुई अच्छी कि नहीं देखीदेल टे नहीं तेणु 12 नंबर पर 13 नंबर लेख वैदेहीर प्रणय को कौन मणिब बोली कहुई आंसर ऑप्शन अच्छी स्वपन उहेली मरीचिका स्मृति आंसर स्वपन से छुआ लिखिदेव 2019 तापर आम परवर्ती पर्याय एक मारिका देखा आउ गोटे 2018 अच्छी क्वेश्चन देखा 3 वर्ष क्वेश्चन देखा जदि अन्य क्वेश्चन मो पाखे अच्छी मौजूद सब वर्षर 3 वर्षर तर्जमा करवा जानिछंती जननीर हृदय कंदाई अच्छी कि ना तेणु बही भितर क्वेश्चन आछे तुम विषयटा यदि थरोली कभर करिथिबो ताहले किछि असुविधा हबो ना लेख जानिछंती जननीर हृदय कंदाई हाइफेन किए क्वेश्चन मार्क कंदाई ऑप्शन अच्छी रामचंद्र भरत लक्ष्मण लवकुश किए हम जानिछंती जननीर हृदय कंदाई किए रामचंद्र भरत लक्ष्मण लवकुश लवकुश
ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଇ। ଲବକୁଶ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତାର ଲାଇନ୍ଟି। ଅଛି ତ? ପେଜ 109 ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଧୟ। ତେଣୁ କବିତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରୂପରେ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ କବିତାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ବିଷୟ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଥମେ 2020 ଖରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ସତୀ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ର କେଉଁଥିରେ ଧୌତ ହେଉଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଦେଖିଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସତୀ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ର କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ? एकतीस नंबर अच्छी 32 नंबर ता तौक लिखिदियो। सती क्वेश्चन लिखि रख। सती लेखुथिबा पत्र केउथिरे धौत हेउथाए बोली कवि कहिसेंती। दुई 2020 केउथिरे नयनर जड़े। नयनर जड़े एंसार होची नयनर जड़े। अच्छा यहाँ हूँ 1 मार्किया। तापर देखीदबा एकाथर देखा 2 मार्किया कौन अच्छे। तापर आउ गोटे क्वेश्चन देखा नाई 2 मार्किया गत वर्ष ए विषय आसी ना। 3 मार्क क्वेश्चन भी आसी ना। 2019 देखा एक रिपीट हो क्वेश्चन टी 2019 भी आसी। सती द्वारा लिखित पत्र केउथिरे धौत होता है है से लिखिद हाइफेन 2019 रिपीट हो क्वेश्चन टी। 2 मार्किया क्वेश्चन भी आसी ना। 3 मार्किया क्वेश्चन भी आसी ना। 2018 दिन भिकारिणी बोली किए निजको कहिसंती। क्वेश्चन अच्छी कि नहीं देखीदेल टिके नथिबो अच्छी 5 नंबर दिन भिकारिणी बोली क्या कह है से लिखिदियो 2018 5 नंबर क्वेश्चन टी क्वेश्चन बोलिक देती हम दिन भिकारिणी बोली किए निजको कहते ये क्या कहुई से किए निजको कहते आंसर हूँ सीता है। तापर 2 मार्किया क्वेश्चन नहीं आसी ना। 3 मार्किया क्वेश्चन आसी ना। ता माने भाविबनी जे आसंता परीक्षार 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आसीबो नाही बोली। कहीं ना विषय 2टा को माइनस कर दी जाइए मात्र 3टी विषय अच्छी। तेणु तुम से बोकामी करनी हैरान हम है। तेणु आम देखीदे जे क्वेश्चन कौन रही आम तार लंग क्वेश्चन लिखा। रेडी हो जाओ खाता कलम बाहर कर। तपशील पत्र लंग क्वेश्चन हाँ अगर लंग क्वेश्चन डाकी दे आज आनी खाता टी आनी।
तपस्विनी पत्र स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। पैराग्राफ करिवो आधुनिक ओडिया साहित्य स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर थिले बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी। बहुमुखी प्रतिभा अधिकारी पुनश्च उच्च चिंता बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी पुनश्च उच्च चिंता कमा उन्नत कल्पना आदर्श प्रतिष्ठा संगे आवेग भरा अनुभूतिर आलेख्य। आवेग भरा अनुभूतिर आलेख्य प्रदान। अनुभूतिर आलेख्य प्रदान कमा सुविन्यस्त सुविन्यस्त शब्द पांडित्य संगे पदलालित्यर पदलालित्यर मधुर समावेश छोट हाइफेन दे देव ए समस्तर संगत और संयत समन्वय। ए समस्तर संगत दंतेश्वर अनुसार और संयत दंतेश्वर अनुसार अंतस्तज संयत संगत और संयत समन्वय साधनारे गंगाधर थिले सिद्धहस्त गंगाधर थिले सिद्धहस्त पुनश्चेद इंदुमती तर दीर्घ ऊर्ध्वचिह्न डबल दब इंदुमती कीचकबध तपस्विनी दंतेश्वर बफड़ा हर्षई नर दीर्घ विदिन ब्रैकेट 1912 प्रणय बल्लरी ओ अर्घ्य थाली मेहेरियो काव्य कल्पनार श्रेष्ठ फलश्रुति। मेहेरियो रणदीर्घी काव्य कल्पना श्रेष्ठ फलश्रुति। हाँ श्रेष्ठ फलश्रुति तुम लिखि सार तापर कष्ट वाड़ा मुझे बुझेदेवी। श्रुति तालबेसर हर्ष तरवर्ती फलश्रुति गोटे वार्ड माने फलश्रुति माने कौन फलाफल ताकर जो मेहेरियो माने गंगाधर मेहेर ताकर काव्य कल्पनार ये होचंती ये जो रचना गुड़ाक हूँ श्रेष्ठ फलाफल है ना। एबे हमर गंगाधर मेहेरंकर नाती मणीन्द्र मेहेर एफएम यूनिवर्सिटी ओडिया प्रोफेसर अच्छा एबे अच्छा मोर गत 29 तारिख रे डिलीट भाईवा गला से थिले प्रेजेंट थे। हाँ तापर पुनश्चेद तपस्विनी पत्र ऊर्ध्व चिन्ह भितर रखिब कविताटी कविंकर सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनी काव्यर तपस्विनी ऊर्ध्व चिन्ह भितर रहिब तपस्विनी पत्र कविताटी कविंकर सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनी
काव्यर एकादश सर्गरू संगृहीत तपस्विनी ऊर्ध्व चिन्ह भितर रहिब तपस्विनी पत्र ऊर्ध्व चिन्ह भितर रहिब डबल काव्यर एकादश सर्गरू काव्यर एकादश सर्गरू सर्ग लिखिबनी सर्ग रु संगृहीत पुनच्छेद तपस्विनी काव्यर मुखबंधरे तपस्विनी काव्यर मुखबंधरे कवि वर्णना करिसेंती से पैराग्राफ रे हाँ ऊर्ध्व चिन्ह दब जिते बहिरना लिखिब ऊर्ध्व चिन्ह दब तपस्विनी काव्यर मुखबंधरे कवि वर्णना करिसेंती धर बाकी छाड़गला ये बिंदु देखिए हाइफेन दब से लाइन रे तापर गोटे लाइन छाड़ छाड़ी पाराग्राफ में लिखा तो दुटा वार्ड छाड़ी से लाइन रे डबल ऊर्ध्व चिन्ह दब लिखिब सीता निर्वासन को निजर भाग्य दोष बोली मझी नुह खाली दुईटा खंडे पाराग्राफ जमी कर सेमती पाराग्राफ जो कर सेमती सीधारे सीता निर्वासन को निजर भाग्य दोष बोली पति भक्ति को किपरि दृढ़तर और उच्चतर करथिले किपरि दृढ़तर और उच्चतर करथिले तापर छोट हाइफेन दब वनवास को पति हित साधिनी पति हाइफेन दब हित हाइफेन दब साधिनी पतिहित साधिनी नदीघई तपस्या परिणत करी तपस्विनी रूपे किपरि दिन जापन करथिले ताहा प्रकट करिबा यही पुस्तकर प्रधान उद्देश्य पूर्णच्छेद ऊर्ध्वशेष यही पुस्तकर प्रधान उद्देश्य पूर्णच्छेद ऊर्ध्वशेष परवर्ती गोटे लाइन छाड़ तापर पाराग्राफ कर तपस्विनी पत्र कवितार तपस्विनी पत्र कवितार तपस्विनी पत्र ऊर्ध्व चिन्ह भितर रहिब कवि उल्लेख करिसेंती दुटा बिंदु हाइफेन दब से खंडिया लाइन की छाड़ तापर गोटे लाइन छाड़ कोटेशन लिख कविताटी बाहर कर तपस्विनी पत्र 107 पृष्ठा प्रथम 4 लाइन जमी लिखा जामती लिख शरण बश्चल ध्वज उद्घोषण देखी दब सेमि देखी लिख शरण बश्चल शरण हाइफेन बश्चल हाइफेन ध्वज रिपु हाइफेन गजाकुश तापर दुख हाइफेन गिरी हाइफेन वज्र जमी लिखाई 4 लाइन सेमती 4 लाइन लिख पूर्णच्छेद दब ऊर्ध्वचिन्ह शेष कर निजे लिखिदब तापर गोटे लाइन छाड़ तापर पाराग्राफ कर दिन भिखारुणी दिन दर अच्छे दिन का दिवस हाँ ये दर दीर्घ दिन मान दरिद्र हाँ गोटे पाराग्राफ कर सीता भारतीय नारी समाज एक अम्लान प्रतिभा
ପାରାଗ୍ରାଫ କରି ଲେଖିବ। ଦିନ ଭିକାର ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଦିନ ଭିକାର ଡାକିଲି ଯେ ନାଇଁ 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 କାଟିଦିଅ ଦିନ ଭିକାର କାଟିଦିଅ। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ 4 ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଡାକିଦେଲି ହେଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ନୁହେଁ ଭୁଲରେ ଡାକିଲି ତାକୁ କାଟିଦେବ। ପାରାଗ୍ରାଫ କରି ଲେଖିବ ସୀତା ଭାରତୀୟ ନାରୀ ସମାଜର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା। ସୀତା ଭାରତୀୟ ନାରୀ ସମାଜର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନିଜ ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନୀୟ। ନିଜ ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନୀୟ। RPP शास्त्री RPP शास्त्री SHASTRI शास्त्री है RPP शास्त्री को भाषा रे हाइफेन से पैराग्राफ भितर रहिबो। तेणु ए इंग्लिश कोटेशनटा टिके बोल्ड लेटर रे लिखिबो। डबलिंग करिवोनी मडेइबो ना टिके बड़ अक्षर लिखिबो जेमती फुटिकी दिसिबो। सीता इज द स्वीटेस्ट फ्लावर ऑफ द इंडियन वुमेनहुड। सीता इज द लेख सीता इज द स्वीटेस्ट फ्लावर ऑफ द इंडियन वुमेनहुड। सीता इज द स्वीटेस्ट फ्लावर सीता is the sweetest flower of the Indian womanhood. Indian womanhood. Hood HOOD गोटे वर्ड womanhood an देछि किंतु en हवा कथा हला en लिखि दियो womanhood फुल स्टॉप दबो उद्देश्य शेष करिवो। सेही पैराग्राफ रे मिथिला राजनंदिनी कमा अयोध्यार राज कुलबधू अयोध्यार राज कुलबधू रामचंद्रंकर प्राण प्रिया सहधर्मिणी। रामचंद्रंकर प्राण प्रिया सहधर्मिणी सीता लोकापवाद हेतु लोक अपवाद लोकापवाद हेतु हेले परित्यक्ता पुनश्च निर्वासन दंड को से निजर भाग्य दोष बोली मन करिसेंती। निर्वासन दंड को से निजर भाग्य दोष बोली मन करिसेंती। पुनश्च निजर प्रतिटी अश्रुबिंदु मध्यरे से देखि पारिछंती स्वामींकर मधुमय मूर्ति को पुनश्च से होउछंती जने आदर्श प्रेमिका आदर्श पत्नी आदर्श कुलबधू
आदर्श जननी एवं तपस्विनी। से होचन जड़े आदर्श प्रेमिका, आदर्श पत्नी, आदर्श कुलबधू, आदर्श जननी एवं तपस्विनी। वाल्मीकि आश्रम रे अंतःसत्त्वा, वाल्मीकि आश्रम रे अंतःसत्त्वा सीतांकर आरंभ हुए। सीतांकर आरंभ हुए पति हित साधिनी तपस्या। आरंभ हुए पति हित साधिनी नर दीर्घई तपस्या। आश्रम रे लव कुश, आश्रम रे लव कुश, लव छोट हाइफेन दब, लव कुश भूमिष्ठ हुंती। एगार वर्ष बयस सेमानकर उपनयन कार्य हुए, जोटा व्रत करती उपनयन कार्य हुए। एगार वर्ष बयस सेमानकर उपनयन कार्य हुए। वाल्मीकि ठीक यही समय रे रामचंद्र ठारू पुरुषोत्तम रामचंद्र लेख, पुरुषोत्तम रामचंद्र, पुरुषोत्तम मुद्रेश्वर ओका, पुरुषोत्तम रामचंद्र ठारू अश्वमेध यज्ञ निमंते निमंत्रण पत्र प्राप्त हुंती। अश्वमेध यज्ञ निमंते निमंत्रण पत्र प्राप्त हुंती। महर्षि ठारू देवी सीता ये संवाद पाई दुखरे भांगी पड़ती। भांगी पड़ती। पुनश्चेद सीतांक निकटरे पत्नी सुलभ स्वाभिमान देखा देइछि। सीतांक निकटरे पत्नी सुलभ स्वाभिमान देखा देइछि। से आउ स्वाभिमान देखा देइछि। पुनश्चेद से आउ तपस्विनी नुहंती। से आउ तपस्विनी नुहंती कमा। से जने साधारण रक्त मांस देहधारी प्रणयिनी। से जने साधारण रक्त मांस देहधारी प्रणयिनी। सते कण रामचंद्र द्वितीय पत्नी ग्रहण कले? क्वेश्चन मार्क। सते कण रामचंद्र द्वितीय पत्नी ग्रहण कले? कवि भाषा रे 108 पेज 108 पृष्ठा तृतीय पद जे होइछि आज तुम अंकर भाजन गोटे लाइन छाड़ी लिखिब डबल उद्धृति दब जे होइछि आज तुम अंकर भाजन 4 लाइन 4 लाइन लिखिदेव पुनच्छेद उद्धृति शेष कर गोटे लाइन छाड़
ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିପୂତ ପଦୀର୍ଘ ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଅଟନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୟା ହାଇଫେନ୍ ରତ୍ନମୟ ହାଇଫେନ୍ ଦାନ ହାଇଫେନ୍ ବାରିଧି ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଇଫେନ୍ ଦେବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଅଟନ୍ତି। ବାରିଧି 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 ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚେଦ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃପଣ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃପଣ ହେବେ ନାହିଁ ହାଇଫେନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ରହିଛି। ନବବାମା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ନିଜର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୀତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ହାଇଫେନ୍ ପୃଷ୍ଠା 109 ପ୍ରଥମ 4 ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଯେମିତି କୋଟେସନ୍ ଲେଖାଯାଏ ସେମିତି ଲେଖିବ। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୁଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ସରି ଆସିଲାଣି। ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରଦ୍ୱୟଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶଙ୍କଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ୟା ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟଟା ଛୁଆ ଟିକେ ପଢ଼ିଲ। ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟଟା ୟାର ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟଟା
ନାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରଦ୍ୱୟଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚଳିତ ହେବେ ବୋଲି ସୀତା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟଟା କରେକ୍ସନ୍ ଛୁଆ କରିଦେବ। ସୀତା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ ପରେ ହଁ ପୁଣି ତାପର ବାକ୍ୟ ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ ପରେ ନା ସେ ରହିଲା ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୀନା ବୈଦେହୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାନ୍ତି ତେବେ ସେ ନୂତନ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କର ବା ନବ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନକୁ ଚାହିଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନକୁ ଚାହିଁ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ବୈଦେହୀଙ୍କର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେହୀଙ୍କର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେବୀ ସୀତା ତପସ୍ୱିନୀ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ପ୍ରେମମୟୀ ସେ କରୁଣାମୟୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ହାଇଫେନ୍ ଡବଲ ଉର୍ଦ୍ଧୃଚିହ୍ନ ଦେବ ସୀତା ଇଜ୍ ଏ ଡେଲିକେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର DELICATE ଡେଲିକେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଉର୍ଦ୍ଧୃଚିହ୍ନ ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ 3-4 ଲାଇନ୍ରେ ସେଇଟାରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ମିଶାଇ କରିଦିଅ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ସଂସାରରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଉର୍ଦ୍ଧୃଚିହ୍ନ ତ ବଢ଼ାବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଲେଖିବ। ତପସ୍ୱିନୀ ଉର୍ଦ୍ଧୃଚିହ୍ନ ଡବଲ ତୁଲ୍ୟ ମଧୁକୋଷ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧୁକୋଷ ଯେଉଁ ମହୁ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ମଧୁ ଫେଣା ହେଲା ମଧୁମକ୍ଷିକା ଯେଉଁ ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ ମଧୁକୋଷ ସୃଷ୍ଟିରେ କବି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ପରିଚୟ
कल्पना विलास परिचय देइछन्ति कमा ताहा तांकर असाधारण बोध शक्ति ओ कवित्वर परिचय प्रदान करिथाय। ताहा तांकर असाधारण बोध शक्ति ओ कवित्वर परिचय प्रदान करिथाय। आसंता क्लास रे मुझे लंग क्वेश्चन बुझेबी तापर आम सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। आज एतिकी पुणी परवर्ती क्लास देखा।